Chongbari jora bathangna kebuni jora kirei tamo BJP tamo CPIM tamo Congress tamo IPFT tamo Tipra mothano khobei tamo Independent bachanai rok Abo Haikhlaino Nukjakha 17 Pekwa Jola Jonme Joynagar ADC constituency ni Tini Phungni Shimi West Jarul Basai BC area para habai door to door Buskangni Chongbari no tuyei lukurok bai Koglam Shalaikha 17 Pekwa Jola Jonme Joynagar Tipra mothani candidate Adongzuk Gita Deborma Tebini logi wo Shakthari tongo Borom ganang MLA Manob Deborma Tebo logi tongo Kecha Montri Borom ganang Mevar Kumar Jamatia TWF West District ni Naishamari Deborma te kubuni adongsong. Belakir hambai chini media friends norokno ani chini bramo thani nor hambai apara an logi tongo chini borom gana respected chini chak MLA Manob Deborma tini chung West Jarul Basai o jaga hapmani o bisu hapmani jangai moncoron parangai tabu o jaga khadi dai para exactly chung tabu jaga pasai tamo ga khadi dai para chung 5 nong ward angkai chung o jaga nai mani Tipra mothani belaikeno stronghold tongo ang khnaka chini ani je pratidondingi bachanai BJP nangai chini Maji Deborma Muji Deborma bo exactly ansai to kusu ano bairingo ani sinijak no ngai chiniu podomura bazaro bochungno tini kaibangna naikha ani to tini schedule tongo door to door program khainai morning 8 am to dipor jara tabo already dipor ni tongkha ngai ani program no botini kasuna naikha ngai ani intention to bobai aro chung kok salai tonglai ni kok banglai tonglai nabuya bono ang saiki saitana chini chung khaitanai গণতন্ত্র কান্ট্রি হো বা গণতন্ত্র দেশ যে কোনো বরক যে কোনো জায়গা থাকে কন্টেস্ট খাইমানো বাঁচাইমানো বিনি কমপ্লেন খাই ও জায়গা আনি আসেমান জায়গাও নরক মা ফাই আব কোন একটা কক গাইদা বিনি আসেমান জায়গা হনে जों फाइमिया तो कोन একটা কক নিমেয়া ফাইনালি जों তো বনে এভয়েড খাই থাং বত जों ওয়ালিং লজিশন কেন जों বনে এভয়েড খাই থাঙ্কা উলো হংকাই চিনি দুপ সরানি চিনি ওয়ারিয়ার স্টক जोंनो फलो खायनानि जों माइबाक्सा दूर टू दूर एटेन्ड खायनानि नै फाइमेन जराव बरकनो लामा कासुका स्कुटी सबाइका 3 जना हॉस्पिटलाइजेशन खा खरकसानि या सिबाइखा जयनो ओंका आबो ताबो बरक हॉस्पिटलाव थांलायजा सारिगो बरक मालायनाय ओंका आनि कखा बसि ओ अनफेयर सीन बतिनि क्रिएट खायका आं टोटली कन्डेम खायबाबनो आबो हाय सीन क्रिएट खायमानि बेलायखेनो चाया तामनि बागै हिंकाय जों एसे Tipra मथा जों जेफ्रुपानो नायो शांति श्रृंखला बजाय खायै एकदम फ्री फेयर इलेक्शन न जों पार खायनानै जों चेष्टा खायो किन्तु बर अबाखे केबेंमानि आबो बेलायखेनो चायो आं टोटली आबनो कन्डेम खायो हामबाय ठीक मर्निं 8 नि सिमि जिनि शिड्यूल तमनि जों खायनै तै जरा टेक्स त होचिनि आबन परे चिन्ता कायसा प्रोग्राम तंगु जिकोनसा ग्यादारिंग कायसा प्रोग्राम त हाम आं पुलानो साकाव जागा चिनि सारा त्रिपुरा बेपिसे बुबा ग्राउन्ड हामजागले कभार चालाय तंगकाय ओ वेस्ट जारुल बासायकाय तांगै करै तंनाबा ओबरक असके स्ट्रंग नंकाय चिनि Tipra मथा तो बुबा ग्रानि फेस नंकाय न तै कुन कक साना करै खायछि तामनि बागै नंकाय बुबा ग्रा टोटली चिनि बरक न तिसानानि बागै चिनि बरकनि मान थाय सक्तनि बागै बो सामुखलाय दं आबोनि बागै चिनि जनतार ओ जागानि जनतार बेलायखेनो सचेतन बरक सिउ साबनो बुट नै साबनो बुट दिया जों बरनो सानो नायो मारियो बुट दिनै बरक निजिनो बेलायखेनो कन्सेस आबोनि बागै आं बरनो बेलायखेनो आनि बोखाबाय बरनो आं बेलायखेनो सन्मान रो रेसपेक्ट खायो हामबायबो मारो खायसि हामबाय कलबाय तंनाय नो जों जेता आबोनि सेकां इलेक्शन थाका थानाय बोसोराव 2021 जे इलेक्शन 2023 जे विधानसभा इलेक्शन अ तुलनाय जों तेबो गोबांमा बुट मानाय जों अरो हाबै सैमाका जों 2021 जे इलेक्शन कैंपेन खायफुरु 2023 जे कैंपेन खायमाबाय ताबुंनि तेबो काहामनि सैमानो दा सैमाका जे जेरा अपोजिशन कायसे कुछ बुट करायमानि आबो सुन कालाय गेला आबोनि जे बुट सिने प्रार्थी सिने बरं गोनां जे Gita Deborma सिने महाराज पातनो नायनै जों पारा हापुरो सैमाका जों तेने वेस्ट जारु बासायो नग हाबका प्लास तेकायसा जों नग हाबुर खनाय गोबांमा पारानो बरक जेमन तिनि अर कृष्ण चन्द्र पारा ओ जागाबो
borok jotono kuthumisa oro tong phayo prate malna bagui moharas tam message re moharas tam koksa o moharas hamdogin oro kuthumi tole ka abosara kaham tai tam tong ka potak west jaro basa simi ya potek bisuna sino mahike boot sini margin bare nai omahike ekta live mas ramnai pegozara jonojonokor ekta live mangnai asik boot bai keblaingka jate opposition কোনো সময় বুট আমাকে মায়াকো একদম কম মার্জিন আমাকে না जों বুট মানে কবলাংনাय নাই जों थावसं हामबाय আচ্ছা স্যার जों जेपुरो दिनै आगे सिनो जों अंग खायजाक प्रग्राम स्रामजाक वेस्ट जारुबासेनि कयेकटा पाराव नग नग जों हाबनाय सिनि बुट परसर खायनाय আমাকে খাইमा जरावो नुका अरन्दी जे प्रार्थी बसे बादानानै चेष्टा खायो गम आं मोनना मुसुंका जे बादरा मासाका दरा खायजे जों खायदाय इनका मनुगे एकदम अबागनका একজন প্রার্থীতে ব ক্যান্ডিডেট বাহাকে ববন আং লোকেল আনি পাড়া কে বাতা হাবনি বাকে সাইমাকা বেনি বাগে আং মাখানো মনে মসকা তা লাচি খাইছে কাবো বেলেকে সায়া গেম নং বাদার ইমায়াকে তাঙ্গে নং বাদার নং আবো লুকুরক সে নন করনাই বসে করনাই সাবরতং কरै নং সাইমানাই কিসিজা বরক বাই ফাयै বাদার ও কিন্তু সিনি বরক गोबां नुगै बर आबो कुनु खाइमालिया আর বরক বাদার ইমায়াंकानो বরক কमा lama jaga thangai sin borok phaima jaga o lama kasui rang puisa sek talangka tai bairo sebai tini bukha khorok tamin judungka tini am porangke to sin borok bongno saka tamang kintu bongno rutuk madia কমনে tini BJP prati Moji Debroma bosi nijo khud niji badaru local ang local ayang ka phadi melake Rajiv Singha, abo kun somai mereka nugia kok, sangwandini, actually buji ya politis tamna kan, ini polis polisi sampai kok saya bawa saja yang ka, om highlight di mana nggak ya nih, belaknya saya ka, last titik mukabela khaimia, badar itu jadi badar ini ke, khaya tuh mana jauh, ini mukabela khaidi last titik lamati, ini polisi sustu tuh nih cesa khaidi, polisi nosto khantan nih, sini pari teke sungsatumai, santi polisi nih yo. Ke जों param saya kaham keng tentang walai bulai tang teng sengabo nayo কিন্তু আমাকে চেষ্টা খাইকে নিনিন চাইক নাই তিনি তিনি পারাও নগ নগ হাবন বিসিতে নন সানামু সঙ্গ জেংমাংখা বুজিউই তিনি ন সিমিন নং ওয়ান সময় স্লাইদি হাইকে কিন্তু নং যেটা বুট মানা তমানি আমার চিত্তে কম বুট মানাই না আং সাইবান আমবাই Rungthoma Academy, a residential English medium school ni admission 2026-27 nursery simin class 9 jorani bagai admission doglam phiogoi rijaka boni ni kumangka khumnu wakala West Tripura kri bigra bisarungi bagai bo oro belai keno sepka hamman thogo Rungthoma Academy wo Paditham mai hostel tongoi chawi school pori mano teibo kaham kai saimana bagai nro ukok duk number ni bisingti kurungi mano 9862524221 eba kaba 936610729 ukok duk number